We are facing hybrid war. Hybrid war का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे टैंक आएंगे, जहाज उड़ के आएंगे और बमबारी करके चलेंगे. No, this is a different sort of war. Digital warfare also. This is a different sort of war which Pakistan is facing. ये स्किपर इस चीफ मिनिस्टर को इसलिए लेके आया है कि ये चीफ मिनिस्टर किसी की बात नहीं सुनेगा तो सिर्फ इमरान खान की, किसी लॉबी का हिस्सा नहीं बनेगा. प्रोग्राम है गेस्ट थिंकर और आज हमारे दरमियान पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट नामवर टीवी एंकर और एनालिस्ट हमारी खुशकिस्मती हमारे यहाँ मौजूद हैं, राना मुबशर साहब. राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आपने टाइम निकाला. मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने आपको बड़े थोड़े से लोगों को अपने पास बुलाया और इट वाज अ वेरी लाइक कैंडिड डिस्कशन विद हिम एक्चुअली. थोड़ा सा हमें हाल बताएं. जब हम लोग जर्नलिज्म में होते थे और प्रिंट जर्नलिज्म में होते थे तो फिर हम डिस्क्राइब किया करते थे अल्फाज के साथ, आप भी खेला करते थे, हम भी, कि दी बॉडी लैंग्वेज वाज लाइक दिस और स्पिरिट किस तरह के थे. हाउ डिड यू फाइंड हिम इन हिज न्यू रोल एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? आपने वैसे इल्मास साहब हमें याद करवा दिया, प्रिंट मीडिया का टाइम है, जिस वक्त हम पूरा नक्शा खींचा करते थे कि जनाब ऐसे कपड़े पहने हुए थे, बॉडी लैंग्वेज ये थी, ऐसे चले और ऐसे आए, ऐसे डिलीवर की टॉक उन्होंने. बिल्कुल. तो वो खैर अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, अब तो हम सारे आराम से बता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जो डिस्कशन थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था. अभी हमें अल्फाज से ही वो डिस्क्रिप्शन चाहिए. मैं आपको अल्फाज से ही बता देता हूँ. एक्चुअली टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, इमरान खान साहब बड़े इनफॉर्मल थे. ओके. He was very informal. Right. And मैंने काफ़ी ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं और कई प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया है. लेकिन अगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस किस्म के सवालात अगर उनसे किए जाते, कोई और जर्नलिस्ट करते, तो मैं किसी एक प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता वो मेरे ख्याल में कई लोगों को बाहर निकाल देता. Were you really tough on him actually? A hardball questions? People were so critical on him because उन्होंने ऐसी, you know, the concept was कि जनाब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है. Right. ठीक है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमने इसको मशवरा भी देना है, इससे नाराज भी होना है और इसको करेक्ट भी करना है. Right. So ये this was the thinking behind all the journalists. Majority of them. And he was receptive actually. And he was sitting over there very chill, calm. और ये नहीं कहा इमरान खान ने कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, मैं इसको स्किप कर देता हूँ. नहीं, उसने नहीं कहा ऐसे. उसने हर सवाल का जवाब दिया इमरान खान ने, और हर सवाल के जवाब के बाद उसने कहा जी कि बस तसल्ली हो गई है कि नहीं हुई कि कुछ और भी पूछना है. अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आपकी हो सकता है कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हों जो आप नाम बताना चाहें और डायरेक्टली हमें, लेकिन आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दिस थिंग कि इमरान खान जो हैं वो चूँकि प्लेयर थे, क्रिकेट के प्लेयर थे, हम बड़ा उनमें प्राइड लेते हैं कि ही वाज द कैप्टन हु वन अस द वर्ल्ड कप. एक्चुअली वो प्लेयर वाला कॉन्सेप्ट, वो क्रिकेट टीम वाला कि कैप्टन वाला कॉन्सेप्ट जाता नहीं. जो अभी पंजाब का चीफ मिनिस्टर, डेफिनेटली उसके बारे में भी बड़ी बातें की गई होंगी वहाँ पे. electing or for that matter selecting a chief minister who is a comparatively a weaker chief minister. आप जब अपनी 11 खिलाने के लिए जाते हैं तो यू पुट अप द बेस्ट प्लेयर. आप कभी ये नहीं चाहते कि आपका जो फास्ट बॉलर है वो एक ऑर्डिनरी बॉलर हो, आपका जो ओपनिंग बैट्समैन है वो एक ऑर्डिनरी बैट्समैन हो. I mean, like, despite all these things, क्या philosophy, what was the mindset to have such a chief minister in office? मैं स्किपर की आपको माइंडसेट बता देता हूँ. जी जी. स्किपर ने जब पूछा गया कि जी पंजाब का चीफ मिनिस्टर आपने ऐसे बंदे को बना दिया है जो कि थोड़ा वीक है या बताइए जो भी रिजर्वेशंस थी लोगों की, तो स्किपर ने कहा कि सिंपल सी बात है, 3 महीने का इसको टाइम दो चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और 3 महीने का टाइम दो इसको, और 3 महीने में ये डिलीवर करेगा. ये करप्ट नहीं है, चीफ मिनिस्टर पंजाब करप्ट नहीं है, इसको 3 महीने का टाइम दे दो. और मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करेगा, और मेगा प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है कमीशन, लंबी चौड़ी मिलती है, वो नहीं करेगा ये. और ये सिंपल सी उसने एक बात की स्किपर ने कहा कि इसको सिर्फ 3 महीने देख दो, 3 महीने का टाइम दे दो, ये डिलीवर करेगा. नहीं, आप मुझे ये बताना ये चाह रहे हैं कि स्किपर ये बता रहे हैं कि जिस तरह एक प्लेयर अगर इंजर हो जाता है या फॉर दैट मैटर उसकी वो बैटिंग की वो प्रोफिशिएंसी नहीं रहती और वो टीम से निकल जाता है, तो उसकी जगह पे एक कंपैरेटिवली एट टाइम वीकर प्लेयर डाल दिया जाता है ताकि असल वाला वापस आ जाए.
یہ اصل والے دو واپس لانے کے چکر میں ایک ویکر پلیئر تو نہیں, اور بتا دیا آپ جہانگیر ترین صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. علیم خان اور جہانگیر ترین جو جہانگیر ترین کی طرف ریٹائرڈ ہرٹ ہے نا, ان کی واپسی کے لیے کمزور پلیئر ڈالے. دیکھیں نا, پاکستان کرکٹ ٹیم میں سرفراز کو ریپلیس کیا گیا ایز اے ریپلیسمنٹ کیپر. وہ اتنا اچھا پرفارم کر گیا کہ وہ پرماننٹ بھی ہو گیا اور کیپٹن بھی ہو گیا. ہی نیور وانٹڈ اے گڈ پلیئر ٹو کم اینڈ پرفارم. آئی ہوپ کہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں. میرے خیال میں ایک اور بھی سچویشن ہو سکتی ہے, اس کی طرف آپ کی نظر نہیں گئی شاید. وہ کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ اسکپر اس چیف منسٹر کو اس لیے لے کے آیا ہے کہ یہ چیف منسٹر کسی کی بات نہیں سنے گا تو صرف عمران خان کی سنے گا. ہاں بالکل, کسی لابی کا حصہ نہیں بنے گا. دیکھیں نا, ہر جو پارٹی ہے اس کے اندر اپنی اپنی لابیز چل رہی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے. بالکل صحیح. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, لابیز ہیں پی ٹی آئی کے اندر. سو عمران خان نے پروبیبلی اس کو اٹھا کے اس لیے رکھا ہے چیف منسٹر بنایا پنجاب کا کہ یہ کسی لابی کا حصہ نہیں بنے گا. وہ چلے گا تو سیدھا لیڈر کے پیچھے چلے گا, اسکپر کی بات سنے گا. بالکل. سو وی ہوپ انشاءاللہ ہی از گوئنگ ٹو پرفارم. ایک اور بات جو میں پوچھنا چاہوں گا اور میں یہ جاننا چاہوں گا اور لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کوئی کنسرن شو کی کہ جو نان ایشوز ہیں, ٹریویل بڑے منیوٹ قسم کے ایشوز ہیں, میڈیا اس کی ہائپ کریٹ کر دیتا ہے. لائک جس طرح ہیلی کاپٹر والی بات تھی, اور آپ اور میں اکثر جاتے ہیں, مثلا لائک مجھے کبھی مونٹی کارلو جانا ہوتا ہے, نیس سے مونٹی کارلو کی جو ہیلی کاپٹر فلائٹ ہے اس کا جو فیئر ہے وہ 120-25 یورو کے قریب ہوتا ہے. منہیٹن میں یو ہیو فلون ود دی ہیلی کاپٹر ودیئر, $200 دیں آدھے گھنٹے کی آپ کو فلائٹ دیتے ہیں. اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو اگر آپ مینٹیننس. یہ کوئی ایسا امپورٹنٹ ایشو تھا کہ جس کو اتنی بڑی ہائپ دے دی گئی اور پرائم منسٹر کو اس میں لائک اچھا خاصا اس کو ٹف ٹائم دیا گیا؟ ڈیڈ ہی برنگ اپ دس ایشو آلسو؟ بالکل جی, یہ ایشو آیا تھا, ریز ہوا وہاں پہ جو انٹریکشن ہوا میڈیا کے ساتھ. لیکن میں آپ کو ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ٹی وی کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ٹی وی کے ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں. بیسیکلی دیکھیں, اگر ایک ہیلی کاپٹر پڑا ہوا ہے, کوئی نیا ہیلی کاپٹر نہیں خریدا گیا عمران خان کے لیے, ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہ موجود تھا, ٹھیک ہے. اب وہ ہیلی کاپٹر جو ہے, ویسے بھی جو فلائنگ جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر کھڑا نہیں رکھ سکتے آپ اس کو. ویسے بھی آپ نے مہینے میں سرٹن جو آرز ہیں اس نے اس کو چکر لگوانا ہے, ٹھیک ہے, چلانے آپ. وہ ایک تو یہ ہو گیا, انہوں نے چلانا ہی چلانا ہے اس کو. بالکل صحیح. وائی ناٹ دا پرائم منسٹر یوزز اٹ, ون. نمبر ٹو, روڈ پہ اگر پرائم منسٹر نکلے گا, ٹھیک ہے جی, تو روڈ پہ ٹریفک بھی بلاک ہو جائے گی, 10 گاڑیاں اس کے ساتھ ہوں گی. مور ایکسپینسو, فار مور ایکسپینسو. لوگوں کے لیے پرابلم, ایک پرابلم لوگوں کے لیے, ٹریفک رک گئی جی, جیم ہوگی, لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ کہنا سی عمران خان کہنا سی جناب میں تے جناب پروٹوکول نہیں لواں گا, تے پروٹوکول لے کے جا رہے. Now people need to understand a few things. One, we are in a state of war. We are facing hybrid war. ہائبرڈ وار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ٹینک آئیں گے, جہاز اڑ کے آئیں گے اور بمباری کر کے چلیں گے. نو, دس از اے ڈفرنٹ سارٹ آف وار. ڈیجیٹل وارفیئر آلسو. دس از اے ڈفرنٹ سارٹ آف وار وچ پاکستان از فیسنگ. نمبر ون, سیکیورٹی کا اس کو ایشو ہے عمران خان کو, میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نمبر ٹو. نمبر تھری, وہ جو ٹھیک ہے اس کے جو بتایا گیا جی کہ وہ ہیلی کاپٹر اتنے روپے پر میل بنتا ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اس میں میں نہیں اس کو آرگو ہی نہیں کہہ رہا, وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے جی. صرف اس میں ایروناٹیکل مائلز کے جو چارجز بنتے ہیں وہ کم بنتے ہیں, جو بتائے گئے ہیں اس سے زیادہ بنتے ہیں, بالکل صحیح, لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں بنتے کہ جناب کو بہت بڑا برڈن پڑ جائے گا ایکسچیکر پہ. جب 4 گاڑیاں 6 گاڑی ساتھ چلیں گی وہ زیادہ ہے, وہ زیادہ, اس پہ زیادہ ایکسپینس آ جائے گا. دیٹس ویری ایکسپینسو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پتہ نہیں آپ جب کہ آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ آکشن کی تفصیل آئی, جو انہوں نے بے شمار گاڑیاں بھی آکشن کرنی, ساری پرانی گاڑیاں آکشن کر رہے ہیں, نئی والی تو ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں, کیا کریں گے؟ وہ بھی نکال رہے ہیں. بھٹو صاحب نے جب یہاں پہ وہ کون سی وہ سربراہی کانفرنس, اسلامک سربراہی کانفرنس یہاں پہ کی, لوگوں سے گاڑی, آپ کا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس اگر کوئی ابھی ہیڈ آف اسٹیٹ آئے, ہیڈ آف اسٹیٹ آ جائے گا, اس کو کریم پہ بلائیں گے, اوپر پہ بلائیں گے؟ نہیں, آپ سے کہیں گے نا آپ اپنی گاڑی بھجوائیں. مجھے کیا, میں تو غریب آدمی ہوں, میری گاڑی پہ کدھر آئے گا؟ ویسے دس از ٹرو, جب اسلامک سمٹ ہوا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو ہیڈ ٹو بارو دیز گڈ کارز فرام دی ویلدی پیپل آف پاکستان, بیکاز ہمارے پاس شاید اتنی گاڑیاں نہیں تھی. اور حرج بھی کوئی نہیں, اگر اس طرح کا کوئی ٹرینڈ ہو, ہمیں کوئی شو آف کرنے کی ضرورت نہیں.
But honestly speaking, a lot of good cars have been taken away from the Prime Minister house. लेकिन फिर भी emergency के लिए कोई एक आध तो रखनी चाहिए. अच्छा मुझे है ये भी मैं बता दूं है. अच्छा सारी नहीं निकाली. सारी नहीं निकाली. ये Right. जो कहा जा रहा था कि सारी निकाल दी जाएंगी, सारी नहीं निकाली जाएंगी. मेरा ज़ाती ख्याल है कि 2-4-8-10 गाड़ियाँ रखी जाएंगी. बिल्कुल कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, कोई हेड ऑफ स्टेट 2-4 इकट्ठे आ सकते हैं, कोई और मसला पैदा हो सकता है कि जनाब चाहिए हो गाड़ियाँ, तो उस वक्त क्या जाके फिर खरीदेंगे गाड़ियाँ. सही बात से. अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बड़ी कंसर्न है कि हमारा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है that is Pakistan's economy, the state of economy that we have to handle right now and to deal with. जो भी एडवाइजरी काउंसिल एक बनाई और जिसमें प्राइवेट सेक्टर से भी और गवर्नमेंट के भी लोग हैं, बड़े वो लोग उसमें लिए गए हैं और काफ़ी सारे वो लिए गए हैं जो माजी में पाकिस्तान के लिए दे हैव नॉट बिन अ गुड नोशन एक्चुअली. अ कपल ऑफ देम टुक टू सी. डू यू थिंक इट्स द बेस्ट पिक? देखिए, एक मुशर्रफ साहब जो थे वो भी एक बात किया करते थे और मेरे ख्याल में वो गलत नहीं थी. और मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि जनाब मैं जो बंदे हैं बाहर से इंपोर्ट तो नहीं करके ला सकता, जो बंदे मौजूद हैं मुल्क के अंदर उन्हीं से मैंने काम नहीं. लेकिन अभी तो हमने हार्वर्ड से लिए हैं, हमने एक आध और यूनिवर्सिटी हम लेंगे भी, हार्वर्ड से भी लेंगे हम, जनाब ऑक्सफोर्ड से भी लेंगे हम. जितनी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से बंदे आएंगे, वो काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे. डू यू थिंक इट्स अ गुड पिक? आई पर्सनली थिंक दी कि जस्ट गिव देम सम ब्रीदिंग स्पेस, थोड़ा सा टाइम दे दें इन्हें. मैं ये नहीं कह रहा कि इनको को 5 साल दे दें, नो आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं ये नहीं कह रहा पीटीआई गवर्नमेंट को 5 साल दे दें और फिर इंतज़ार करें, नहीं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट को सिर्फ आप 1 साल दे दें, ठीक है. अगर 1 साल में ये चीज़ें ट्रैक पर नहीं लेके आते, ट्रैक पर, मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हंकी डोरी, नो. ट्रैक पर अगर लेके आ जाते हैं चीज़ें तो फिर मेरे ख्याल में उनको थोड़ा अप्रिशिएट करें. अच्छा मुझे अगर नहीं लेके आते, अगर नहीं लेके आते इल्मास साहब, तो फिर ये भी देख लें, अगर वो चीज़ें ट्रैक पर नहीं लेके आते, 1 साल के अंदर अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब नहीं लेके आ सकते, तो फिर देखें मीडिया भी यहीं पे है, पीटीआई भी यहीं पे है, इमरान खान साहब भी यहीं पे. ऐसा क्रिटिसिज्म होगा कि फिर मेरे ख्याल में वो बर्दाश्त नहीं. अच्छा इंटेंशंस ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि डायरेक्शन थोड़ा सा जो है वो अपनी जगह पे ठीक नहीं. मैं इसी बात को आगे लेके चलना चाहूँगा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है, दी 51% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन दे आर विमेन एक्चुअली, यू नो. और हम आज के दौर में बात करें जहाँ पे ख़वातीन हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं. हमारी इकॉनमी का मोर और लेस 40% और 35 to 40% जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड दी वेमेन. एक सिंगल खातून हमें उसमें नहीं मिल सकी जो कि वेमेन पर्सपेक्टिव से कुछ कह सके, बता सके, गवर्नमेंट को गाइड कर सके, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी की डायरेक्शन ठीक कर सके. वी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल वेमेन इन पाकिस्तान हु कुड डू एंड गिव डायरेक्शंस. बहुत बड़ा अलमिया है ये, ठीक है. मेरे पास इसकी थर्ड फॉर्म नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा शकील उर्दू नहीं आती, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो ख़वातीन हैं, मैं कोई यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, ख़वातीन जो हैं आप मेजॉरिटी जगह पे जाके देखें वो मर्दों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं. एंड स्टिल वी इग्नोर देम. और अगर ये इग्नोर किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा अलमिया है. देखें इतनी अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन है यहाँ पे, जो उनके पास उनसे अगर इनपुट ली जाए ना, तो वो ऐसी इनपुट दे सकती है कि जो मेरे ख्याल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई 70 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा भी इकॉनमी का एक्सपर्ट हो तो वो भी नहीं दे सकता. तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी हाइप इतनी क्रिएट की हुई है उन लोगों ने कि जी हम लोग ही सब कुछ है, ख़वातीन को इग्नोर कर रहे हैं. ख़वातीन को इग्नोर मत करें. ख़वातीन इतनी अच्छी इनपुट दे सकती हैं, इतना अच्छा काम कर सकती है. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि कई जगहों पे, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे मर्दों से ज़्यादा अच्छा काम. आपका ख्याल ये है कि ये कोई नेशनल असेंबली या सेनेट की सीट्स नहीं कि दोज हैव बीन डिसाइडेड एंड फाइनलाइज्ड, they can still be certain good quality women, those can be inducted to have a right input. There are so many women out there. I don't have to cross the borders. I'm talking inside Pakistan. बाहर तो खैर एक और लॉट है, ठीक है, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी लॉट है. अगर उसको भी इंगेज किया जाए तो वो भी बहुत अच्छी लॉट है. लेकिन इनसाइड पाकिस्तान, इवन इनसाइड पाकिस्तान इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं जो आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो कोई आसान काम नहीं है. ठीक है, ख़वातीन जो है ना, आप घर जाते हैं ना तो आप अगर ज़रा थोड़े से जनाब जलाल में भी होते हैं ना
तो They manage खातून you. जो है ना दे मैनेज यू, Right. सो डिप्लोमेसी उन्हें आती है, मतलब हर खातून ये नहीं होती कि डंडा सोटा चुक के पीछे पड़ जाएगी। फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी हमारी, that's what foreign I'm saying, secretary you know, है। they know diplomacy despite the fact कि यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में डिप्लोमेसी का सब्जेक्ट ही नहीं है। Right. ठीक है, हम लोग डिप्लोमेसी में इसलिए मार खाते हैं कि जनाब हम व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल हम लोग अपना मुद्दा ही नहीं बयान कर सकते। ऑन द लाइटर साइड शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन भी खातून की वजह से बेहतर हुई। ना करें ऐसे, छोड़े उस all बेचारे right. को, उसको थोड़ा सा टाइम दे दे इमरान खान को, Okay. थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दे इमरान खान को, थोड़ा सा मैंने कहा ना साल एक उसको बेचारे को लेने दे, सांस लेने दे इमरान खान को, उसके बाद देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक साल के बाद अल्लाह खैरोफियत रखे, इंशाल्लाह अगेन वी विल एवेल्युएट, बट वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम और द इनसाइट दैट वी लर्न फ्रॉम राना मुबशर साहब अबाउट हिज मीटिंग अलॉन्ग विद सम अदर कोलीग्स विद द प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज वेरी गुड। और खास तौर पे आज जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बातों बातों में निकला, बट आई personally feel that this is some of the very important things that have been highlighted today. The contribution of women that should be recognized, they should be inducted into the system, they should be made part of the system to bring out the best out of Pakistan. Sorry for the interference, but they should be given due respect. The And- women should be given due respect. उसको women should not be treated as flesh. That's right, actually. They should be acknowledged with the respect, due respect they deserve. Thank you very much.